आणि एक विषय म्हणटा पळय तो येयलेलो आसा की चिकन खाल्लें जाल्यार लायफ कमी जावंक शकता वा कॅन्सर जावंक शकता, कितें एक्झॅक्टली? I think this study is done in somewhere in Italy, and they have done a study and they have found that if you eat more than 300 grams of chicken meat, which is a lean meat, then you have chances of having cardiac problem and heart problem, cancer problem will increase. It will decrease your lifespan. But I think we need to really म्हणजे ते कशेंच सामकें पळोवंक वचून चिकन खाल्लेलें आमचें चिकन आमी ताच्या पेक्षा चड खाता म्हाका दिसता 300 ग्राम आमी एकाच टायम खातले सगळे जाण अशें आसा सो विकली 300 ग्राम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो यू नो फॉर पुअर मॅन ऑल्सो एक आठवड्यान एक दीस सुद्धा चिकन खाल्लें जाल्यार इट विल बी हेल्पफुल टू हिम. पण ही स्टडी जर करून आसा इट नीड्स टू बी सारकी स्टडी ताची भितरसून पळोवचें पडटलें, कित्याक खुबशे जाण कशे जे चिकन खाता ते सोरो पिता, ते सिगार ओडटले आनी म्हणटाले आपले कमी जालें आनी चिकनाचेर घालतले मागीर. सो ऑल दीस थिंग्स हॅज टू बी प्रॉपरली स्टडीड आनी इन अ ह्यूज पॉप्युलेशन स्टडी आमी जे कोर्ट स्टडी करपाचे आहा ऍक्च्युली तातूंत सुद्दां हे प्रमाण आमकां कळटा. पण आमची गोंयचे बाबतींत जर हांवें सांगूंक जाल्यार आमकां ते तितके बातपाचें ना, कित्याक आमचे सगळ्यांचे डायट जर तुवें पळयलें चिकन खातलेच, फिश खातले, मांस खातले, पण ताजे 2-3 भाज्यो आसतल्यो घरांत, सदांच भाज्यो आसतात. प्रत्येक डायटान तूं पळयत जाल्यार अशेंच चिकन खावपी लोक खूबच कमी आसतात. पण चिकना बरोबर ते बरोबर भाजी आसतली, वालपापडेची आसतली, तांबडी भाजी आसतली, कितें तरी भाज्यो आसतल्यो बरोबर, विच विल म्हणजे मागीर मॉडरेशन केलें जाल्यार यू कॅन कंट्रोल ऑल दोज थिंग्स. सो तुमी खाया चिकन, पण यू हॅव टू हॅव no lots of other things which are counteracting that. So that भाजी बिज्यो बरोबर. But do you agree to this study? Actually, when the study can be it is published in a good reputed journal, that means it will be correct. But it is from Italy. See, the genetic makeup of Italian people and आमचे people may be totally different. काय नाही, आणि ते कशा ते भाज्या बिज्यो कोण खावचे ना, ते खाताले चिकन घातले आणि ते तशेंच खातले, रोस्टेड असतले. कशे तू प्रिपेअर करता चिकन, दॅट ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते फायराचेर बी करता पळय, that gives more problematic. So grilled chicken is actually much better than anything else.